Magandang umaga ulit. Aming nire-review yung aming binaba kahapon. Matatawag na buwis-buhay talaga kasi sobrang tarik eh. Steepest so far. At sustained ang kanyang steepness. So nag-start kami dyan. Yan sa peak na yan. Tapos giniliran namin yan. Hanapin mo yung trail dyan. Yun, kita mo nasa gitna. Yan. Okay, from the top. Ayan ang trail. Ayan, bumaba. Kita mo naman yung gas-gas. O, kita ko na pare. Kita ko na yung gas-gas. Yan. From the top. Gas. Tapos, pasok ka sa forest. Ito, labas ka dyan. Then, yan yung second floor. Tapos ang second floor, babaybayin mo yan. Dito ka naman dadaan. Kaya pala kahapon, akala ko, likungan ang tinitignan ko. Ibang bayan pala. Kasi, yung orientation ng hill na yan, nakatutok sa left side. So, pumunta ulit tayo dyan sa first floor. Yan. From the second floor, bababa sa first floor. Tapos mula sa first floor, punta na sa ground or basement. Yan ang dinaanan. Yan yung gas-gas, yung parang may trident kahapon. Hindi lang pala. First floor ito, second floor yan, third floor yan, fourth floor ito, fifth floor yan. Pero in actual terms, ilan yan? Mga 50 floors? Saya. Imagine waking up to this. A bright new day. Beautiful sunrise. Under a pine tree. Beside an elementary school. Proximate to a barangay health center. And in my tent.